ঝাড়খণ্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে স্নাত এক অসাধারণ রাজ্য। আর এই ঝাড়খণ্ডে রয়েছে একটি রঙিন খামে মোড়া গ্রাম চিরুরি। টাটানগর রেল স্টেশন বা জামশেদপুর শহরটা থেকে যার দূরত্ব মাত্র 59 কিলোমিটার, 1.5 ঘন্টার পথ। NH-33 ধরে রাঁচির দিকে এগোতে এগোতে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর মারধন মোড় থেকে বাঁদিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই একটু আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম আর্টিস্ট ভিলেজ চিরুরিতে। গ্রামে ঢোকার মুখেই গাছ আর ল্যাম্পপোস্টে আঁকা ছবিগুলোই জানান দিল যে আমি সঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি। এটা হলো সোহরাই পেন্টিং, যা মূলত হাজারিবাগ আর বারকাগাঁওতেই জন্মেছিল সেই 9000 থেকে 5000 BC-তে। আর আজ আমি এসেছি এই অসামান্য পেন্টিংগুলোকে আর এই গ্রামটাকে ভালো করে জানতে। दीदी नमस्ते, मैं आया हूँ आपके गांव में ये पेंटिंग देखने के लिए। तो ये सब पेंटिंग आप लोग कब बनाते हो? हर साल? अगले साल से बनाए हैं, अगले साल से। नहीं, ये तो काफी पुराना लगता है। हर साल नया बनाते हो आप लोग? अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत दूर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं ये देखने के लिए। ठीक है, थोड़ा गाँव घूम लेते हैं। ঘুরতে ঘুরতে দুটো কোচিকে পেয়ে গেছি, ওরা আমাদেরকে দেখাবেন, এই দিদিরা দেখাবেন আমাকে ঘর। চলিয়ে চলিয়ে চলিয়ে। नमस्ते दीदी, आपके आपके आपका नाम क्या है? जमुना देवी। ये गांव का नाम क्या है? चिरुडी। चिरुडी, अच्छा अच्छा। यहाँ पे कितना घर है? 300? तो 200 होगा, तब तो बड़ा घर है, बड़ा घर है। ठीक है, आप एक ये पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं हम लोग को? हम लोग को 2024 में मार्च महीना में दिन बुलाया और बोला जो तुम लोग ऐसे बैठे रहते हो, हम लोग कंपटीशन रखे हैं, बोला तुम लोग अच्छा अच्छा और अपना अपना पेंटिंग बनाओ, हम उसे आप लोग को प्रोत्साहित करेंगे हर एक घर में, हर एक घर में। हाँ, तो सब बढ़िया है। आए हम लोग। और तो तब से शुरू हुआ है? 2024 से जब भी पेंटिंग पुराना हो जाता है आप लोग नया वाला कर देते हो। तो बढ़िया है, हर एक घर में मिलेगा ना गांव के, तो बढ़िया चीज है एकदम। ठीक है जी, इसी दिन से हम लोग थोड़ा बहुत पूरा गांव में बनाए हैं और ऐसे वही उत्साहित दिए, वही सामान लाए, ब्रश वही लाए और हम लोग को दिखाए। ओके जी, ओके जी, पेंटिंग बनाओ। ओके ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या पानी मिल गया। ये तो नींबू पानी है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू जी, थैंक यू। आपने बहुत कुछ बताया, पानी पिलाया। थैंक यू जी, थैंक यू, एकदम से थैंक यू। टाटा। গায়ের মানুষগুলো আজকে আমার সঙ্গেই আছে, ওরা দেখাচ্ছে আমাকে পেন্টিংগুলো ঘুরে। আর মানুষজন খুবই ভালো, আমার পরিচয় দিলাম, এত ওরা খুব খুশি, ওরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। চলিয়ে চলতে হ্যাঁ। যতদূর চোখ যাচ্ছে খালি পেন্টিংই পেন্টিং, এবং কোনো পেন্টিংটা একই রকম নয়, প্রত্যেকটাই আলাদা। ओके, गांव घूमते घूमते मुझे मिल गया नमिता, जिसने ये आर्ट बनाया है। सो वेलकम नमिता। थैंक यू। हाँ, तो आपने ये जो पेंटिंग, बहुत सारा पेंटिंग बनाया है। कितना टाइम लगता है? 1-2 घंटा। 1-2 घंटा में इतना बड़ा पेंटिंग हो जाता है? हाँ। तो बहुत सारा बनाया है। हाँ। हर साल भर आप लोग बनाते हो ऐसे? हाँ। तो बहुत बढ़िया है। और क्या क्या कलर यूज करते हो? ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन कलर। ना वो तो ठीक है, और दूसरा कोई कलर नहीं यूज करते नहीं। हो? क्यों, ऐसा कुछ? और व्हाइट करते हैं। नहीं, इसमें इसका कोई रीजन है क्या, कारण है क्या? सोहरे पेंटिंग का यही कलर है। शोहरा पेंटिंग ये है। हाँ। ये कुछ खास है? हाँ। अच्छा, यहाँ का लोग ये सब पेंटिंग बनाते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया है। তো আমরা নমিতাকে পেয়ে গেলাম, নমিতার কাছ থেকে কিছুটা শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ। ঘুরতে ঘুরতে আরেকজন গ্রামের গৃহবধূকে পেয়ে গেলাম, ওনার নাম বেবি দেবী। উনিও এই আমার যে পিছনে উনি আঁকাটা এঁকেছেন, তো ওনার কাছ থেকে শুনে নেবো যে উনি কিভাবে এঁকেছেন। বাকি जी नमस्ते। नमस्ते। तो आप जो ये जो पेंटिंग बनाया है, तो आपको कितना दिन लगेगा पेंटिंग बनाते हुए? वैसे हम लोग 2 दिन में बनाए थे। 2 दिन से? 2 दिन में? अच्छा 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 अच्छा। आपके गांव में एक चीज बहुत मुझे बढ़िया लगा कि जो जो पेंटिंग हुआ है एक तरह के नहीं है, सब अलग अलग है। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो आप लोग ऐसे ही बना लेते हो? हाँ। साल भर बना देते हो? अगर ये पेंटिंग खराब हो जाता है कितना दिन रहता है? वैसे तो पानी में रहेगा तो खराब भी हो जाता है, लेकिन कितना देर तक रहता है? पानी नहीं लगेगा तो रहेगा। अच्छा, रहेगा, साल भर रहता है। और आप जो बाद में करेंगे, जब खराब हो जाएगा तब फिर से दोबारा नया बनाएंगे? फिर से इसको भुजिया मिट्टी से लेप देंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर ऊपर से फिर पेंटिंग बनाएंगे। ओके ओके जी, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। আমরা আরেকটি মেয়েকে পেয়েছি, অল্প বয়সী, কিন্তু অনেকগুলো আঁকা দেখলাম গ্রামে ঘুরে ঘুরে, ওর অনেকগুলো আঁকা আছে। তো ওর সঙ্গে ভাবলাম একটু কথা বলি, সেই জন্য ওকে ডেকে নিয়ে আসলাম। आपका नाम क्या है? अमृता कुमारी। अमृता, अच्छा अच्छा। आपको तो बहुत सारा पेंटिंग देखा गांव में, बहुत सारा पेंटिंग हो गया। आप सीखे कहाँ से हो, ये सब सीखते कहाँ से हो? मनीष भैया हम लोग को सिखाते हैं। मनीष भैया, मनीष भैया का बहुत सारा नाम सुना है ये गांव में। तो कितने साल से कर रहे हो आप लोग? हो गया 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो गया। अभी हम साल भर में बना लेते हो आप ऐसे हाँ। पेंटिंग्स? अच्छा अच्छा। क्या क्या चीज इसमें डालते हो? इसमें हाँ, क्या क्या डालते हैं? कलर, कलर बाहर से जो कलर आता है वही कलर डालते हो? बाहर से मतलब मिट्टी डालते ब्राउन हो? नहीं नहीं, वो वाला कलर नहीं है। का चीज क्या डालते हो? कलर और उसके साथ क्या मिट्टी डालते हो क्या, ऐसे कुछ? मिट्टी नहीं, अभी तो दुकान से ही लाते हैं। कलर ले जाते हो? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, कलर ले जाते हो। मतलब बहुत बढ़िया पेंटिंग बना है, बहुत बढ़िया है, ভীষণ সুন্দর লাগলো এগুলো। ওর পেন্টিংটা আরো আরো ভালো ভালো পেন্টিং করুক, এটাই চাই। থ্যাংক ইউ। সবটা জানার পর ভীষণ ইচ্ছা করছিল এনাদের এই পেন্টিংটাকে লাইভ দেখার, তাই আমার মনের ইচ্ছাটাকেও ওনাদের কাছে একটু প্রকাশ করেই ফেললাম, আর ওনারাও রাজি হয়ে গেলেন।
আর আমি সাক্ষী থেকে গেলাম এক অদ্ভুত সুন্দর পেন্টিং এর সাথে নিজেকে জুড়ে নেওয়া। কি অসম্ভব সাবলীল গায়ের মেয়েরা! একটা ছোট্ট কার্ডবোর্ড দিয়ে ঘিরে রাখা জায়গাকে ওনাদের পেন্সিল আর তুলির জাদুতে ভরিয়ে দিচ্ছেন, জাস্ট ভাবা যায় না। এবং সব থেকে ভালো লাগলো, এই ছোট ছোট মেয়েগুলোর পাশাপাশি গায়ের বয়স্ক মহিলারাও সমানভাবে উৎসাহিত। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমি একটু রং করে নিলাম। ছোটোবেলায় অনেক সময় রং করতাম, ভালো করে ছবি আঁকার অন্তত চেষ্টা করতাম। আবার নতুন করে সেই জিনিসটা ঝালিয়ে নিলাম, ভালো লাগলো। এদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটালাম এইভাবে ছবি এঁকে। অসম্ভব সুন্দর, এত সুন্দর পেন্ট করা আমি সত্যি দেখিনি। এটা হচ্ছে সোফায় পেন্টিং, দারুণ লাগলো, দারুণ, জাস্ট দারুণ লাগে। গায়ের শেষ প্রান্তটাও ছিল এই হৃদয় দিয়ে আঁকা ছবিগুলোর মতোই সুন্দর, সত্যি অবর্ণনীয়। শেষে শুধু একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে, এই মনীষবাবুর মতো লোকগুলো যেন ভালো থাকেন। আমাদের গোটা সমাজ ওনাদের কাছে ঋণী। तो फिर मैं चलता हूँ, टाटा जी, टाटा। फिर से मुलाकात होगा, ठीक है। সারাটা দিন এই মাটির মানুষগুলোর সঙ্গে কাটিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম 13 কিলোমিটার দূরে এনএইচের একেবারে ধারে একটা সুন্দর মন্দিরে, মা দেউরি টেম্পল। এই প্রাচীন মন্দিরটি প্রায় 700 বছর আগে তৈরি করেছিলেন মুন্ডাদের এক রাজা কেরা। ঝাড়খণ্ডীদের কাছে ভীষণই জাগ্রত এই মন্দির আর এই দেবীও, তাই প্রায় সারা রাজ্য থেকে বহু মানুষ আসেন এখানে মায়ের পুজো দিতে। মায়ের মূল মন্দিরটি তৈরি করতে শুধুমাত্র পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল,
আর আশ্চর্যের বিষয় হলো এর জন্য কোনো বাইন্ডিং মেটেরিয়াল পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। ভারী অদ্ভুত, তাই না? আর এখানে মা হলেন 16 ভুজা। মূল মন্দিরের বাইরের অংশটি অনেক পরে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু তাও ভীষণ ভীষণ সুন্দর। আমি জানতে পারলাম এই মন্দিরটি ঝাড়খণ্ডের তথা আমাদের দেশের সর্বোপরি অন্যতম সফল ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনির অত্যন্ত প্রিয় জায়গা।